वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, एक कौम की हैसियत से हम आम तौर पर एहतराम और आदाब को पामाल करते रहते हैं। आज इंतहाई इख्तिसार से हम डिस्कस करेंगे चंद छोटी छोटी बातें कि हम अपनी इसी आदत की वजह से मस्जिद का एहतराम और वो अदब आदाब जिनका हमें बहर सूरत ख्याल रखना चाहिए, हम किस तरह पामाल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ गुजारिश करेंगे कि जुमे की नमाज में अक्सर लोग ये जानते हुए भी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे यकीनन न्यूसेंस का बायस बनते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर लोग अपने साथ मसाजिद में ले आते हैं और बच्चे दनदनाते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, सफ़ों के बीच में भागते हैं, जिसकी वजह से एक ठीक ठाक न्यूसेंस पैदा होती है। और मैं ज़ाती तौर पर एक दो पेरेंट्स से बात करने का इर्तिकाब कर बैठा तो कहने लगे जी बायस बरकत है ये, कि बजाय ये कि घर बैठे तंग करें, माँ को तंग करें। मैं कहा माँ को तंग नहीं तुमने करने दिया, नमाजियों को तंग करने के लिए ले आए हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिद साहब को समझ आ गई, चचा को समझ आ गई, ताया साहब जो हैं अपनी बात पर मुसर है। इसी तरह हम मोबाइल के इस्तेमाल में बहुत केयरलेस हैं। हम ये जानते हैं कि मोबाइल कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना। मस्जिद में दाखिल होते हो अगर आप गौर करें तो किसी बड़े अफसर के कमरे में जाने से पहले लाशऊरी तौर पर एक बत्ती आपके दिमाग में अज खुद जल जाती है। क्यों? आप उस अफसर से डरते हैं, कहीं आप ये गुस्ताखी ना कर बैठे और आप जिस काम से जा रहे हैं वो काम ना हो सके। लेकिन अल्लाह का चूंकि डर ना होने के मुतरादिफ है, हम चूंकि बहुत बेखौफ हैं, अल्लाह से तो बिल्कुल ही नहीं डरते, इसलिए आम तौर पर पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी मां सिवाय चंद एक के जो रिलीजियसली इस बात को फॉलो करते हैं, हम जमात में शामिल होने से पहले अपने मोबाइल्स म्यूट नहीं करते। और आजकल जिस किस्म के मोबाइल्स आ रहे हैं वो तीसरी चौथी बेल तक तो जरा तहजीब का मुजाहरा करते हैं, फिर इस कदर तूफान बदतमीजी बरपा होता है कि सारी की सारी नमाज, खा आप लाउड स्पीकर से ही क्यों ना सुन रहे हो, वो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि आपके साथ खड़ा नमाजी अपनी जेब में एक ऐसा मोबाइल लिए हुए जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाली आवाज निकालता है। इसका ख्याल रखना चाहिए। एक और बात जिसका ख्याल आमतौर पर लोग नहीं रखते और ये हाईवेज और मोटरवेज पर देखने में आया है कि हमारी मसाजिद में अगर आप दाखिल हों तो आपको एक बाकायदा बदबू का एहसास होगा। क्यों? कि जो कालीन हम बिछाते हैं अगर उसके ऊपर चंद छींटे पानी पड़ जाए तो जब तक आप उसको थॉरोली वॉश नहीं करेंगे, उसको सुखाएंगे नहीं, उसके अंदर जरासीम पनपते रहते हैं, वो हैचरी बन जाती है जरासीम की और जरासीम की मौजूदगी में बू आती है। अब होता यह है कि नमाजी वजू करते हैं और गीले पांव चलते हुए उसी कारपेटेड मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। अब इसका एक तो ये हो सकता है जी मसाजिद कालीनों से पाक कर दी जाए। भाई विनाइल के कालीन भी होते हैं, प्लास्टिक के कालीन भी होते हैं, ऐसे कालीन होते हैं, सफ़ें भी होती हैं, अच्छी खूबसूरत सफ़ हो, आपने अगर कुछ मीनाकारी करनी है, कुछ थोड़ा सा उसमें सजावट करनी है तो एक अच्छी सफ़ को किनारों पर बड़े खूबसूरत प्लास्टिक के, विनाइल के आप एजेस लगाकर, बॉर्डर्स लगाकर खूबसूरत कर सकते हैं। या ज्यादा तरद्दुद ना करें, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, प्लास्टिक की दरियां होती हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे जाज़म होते हैं, आप वो बिछाएं ताकि ये जो एक खामखा का पहम, मस्जिद एक एहसास होता है बहुत खूबसूरती का, मस्जिद एहसास है नफासत का। यानी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप मस्जिद में जाने से पहले खुशबू लगा कर जाएं। कुजा ये कि हम खुशबू का वहां पर एहतमाम करें। हमने बाकायदा, ये मैं शऊरी नहीं कहता, लाशऊरी तौर पर अपनी कम फहमी की बिना पर बाकायदा बदबू का एहतमाम कर रखा है। इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी और बातें मैं ज़हमत दूंगा अपने पैनलिस्ट। जी जनाब, आप बताइए कुछ हमें। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो मोबाइल है वो बजता तो रहता है, आपसे गलती सरजद हो गई कि आपने मोबाइल ऑफ नहीं किया, ठीक, लेकिन हम दौरान नमाज भी उसको ऑफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आप बजाय सबकी नमाज खराब करें,
آپ اپنا دوران نماز آپ اپنا موبائل آف کر دیں, اس سے آپ کی نماز پہ قطعاً کوئی حرف نہیں آئے گا. لیکن یہاں پر ایک گزارش یہ ہے کہ صرف آف کریں, پڑھنا نہ شروع کر دیں کہ یہ کس کی کال ہے. خام خواہ آپ اپنے آپ کو پریشان کریں گے, ساتھ والا نمازی آپ کے اوپر فتویٰ جاری کر رہا ہوگا یہ اس نے کیا حرکت کی. سر کہیں تے سن کے کہنے ہاں میں نماز پڑھ رہا بعد چ کرنا. خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل پرویز مشرف کی ڈمی نے. کیا حال ہے سر آپ کا؟ جڑے ہی تو پہ پھرن دے دینا 8 دنوں تو ساڈا بھی تعارف کراؤ جناب. یار بات سنو, تم جمشید دستی کے ساتھ بھی تھے. انہوں میں دستی نو پھڑیا, انہوں نے دستی چھڑ دیتا انہوں. اجے ساڈیاں ریجاں نہیں لتھیاں مار. تم تو کہتے تھے میں اتنے دن اسے رکھوں گا, اتنے سال رکھوں گا. جی سفارشیں بڑیاں بڑیاں آ جاندیاں, پھر بے بس ہو جاندی. ان کی جتنی بڑی سفارش آنے والی ہے نا تم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں سفارش نے تانوں پکھے نہ باندھ دینا. اپنا طیارہ لے کر آئیں گے اور انہیں لے جائیں گے جیسے ریمنڈ ڈیوس کو لے کر گئے. میں نال ہی لمک کے دبئی اتر جانا, میرا آگے نہیں ویزا لگن دیا. کوئی اس کو تمیز نہیں ہے, کوئی اس کو مینرزم نہیں ہے. جنرل صاحب آپ ہاؤس اریسٹ میں. دیکھو وہ تمہارے ابو کتنی رسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں. وہ اجے سٹارٹ ہے نا, اگوں سننا کی کہندے نے. نہیں میں رسپیکٹ کو ملوز خاطر رکھوں گا. اچھا سر, وہ کون سی قوتیں ہیں جو ملزم ہونے کے باوجود آپ کو پروٹوکول دیتی پھر؟ کیا ملزم میں نے کیا, مجھے بتائیں میں نے کیا جرم کیا؟ دیکھیں اگر میں ملزم ہوتا یا میرے اندر کوئی چور ہوتا تو میں ملک کے اندر ہی نہ آتا. میں یہاں سے ڈرتا ورتا میں نہیں ہوں, کمانڈو آدمی ہوں, آپ کو پتا بڑا دلیر آدمی ہوں. ویسے پچھتا رہے ہیں آپ, آپ کی شکل پہ پچھتاوا لکھا ہوا ہے. پچھتا نہیں رہا ہوں. ان تے ٹی وی تے انج ساگر صدیقی کو فوٹو آ رہی ہیں جی کتاب لکھی ہے. میں نے وہاں پر کاف لیگ والوں کو کنسلٹ کیا کہ بھائی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے, شوڈ آئی کم. چودھری شجاعت سے انفارچونیٹلی بات ہو گئی. اچھا انہوں نے وہی مین کیا. اور چوری صاحب تے بھولے بادشاہ 20 باری مرچ بج کے کہندے آئی جی صاحب کی حال ہے. اچھا سر اس سے یاد آیا کہ اللہ رحم کرے, وہ پتہ نہیں کیا یاد آیا. کوئی گل یاد آئی. نہیں ایک سیدھی سی بات, آپ کے دور اقتدار میں کام تو بے شمار ہوئے, جی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تھینک یو. لیکن نہ کرو نا, بس وہی ہے نا, مان لی آپ نے بات. سر شخصی اقتدار جو ہے یہ مظالم کا رستہ ہموار کرتا ہے, یہ پوری دنیا جانتی ہے. آپ کے دور میں بھی بعض ایسی حرکتیں ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے ملک ریورس گیئر میں پڑ گیا. بگٹی از نمبر 1. وہ دا منڈا بھی لابدا پھرتا ہے نہیں. اچھا تم بری اطلاع دینے کے لیے بیٹھے. سیکورٹی والا نہیں, صرف صدمے دینا. صدمے کیا, ہر 2 منٹ بعد میرا کوئی ایسی بات کرتا ہے, اترا نکال دیتا ہے. جی ہیز ایکسیلنسی ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان گورنمنٹ سرونٹ BPS 22 سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں آپ. لے جناب. واہ جی واہ. جی تھی سوال کرو, تھی لگدا دی روٹی لے کے آئے. جی 24 مارچ کو یہ لندن سے وایا دبئی پاکستان آئے تھے, یہ خواب دیکھتے ہوئے کہ میں پاکستان پہنچوں گا کہ پورا پاکستان میرے استقبال کے لیے آیا ہوگا. جی جی. لوگ تو کوئی نہیں آئے زیادہ, لیکن آج 23ویں دن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے ان کے سارے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں. جی جی. ECL پہ ان کا نام ڈال دیا گیا ہے. اے حاجی صاحب اور یہ ساریاں گلاں دا پتہ, اگلی گل کرو. جی میرا سوال مشرف صاحب سے ہے کہ آپ کو لال مسجد آپریشن کا کوئی پچھتاوا ہوتا ہے؟ سر واقعی کوئی بڑا اچھا سوال ہے. کوئی ندامت آج کل ہاؤس اریسٹ میں ہے؟ صرف میری بات سن لیں پہلے. آج کل آپ ہاؤس اریسٹ میں ہیں, کوئی ندامت, کوئی پچھتاوا, کوئی ریپینٹنس آپ محسوس کرتے ہیں؟ لال مسجد والے کیس میں صرف ایک پچھتاوا ہے مجھے, یہ وہاں پر کیوں نہیں. اس کا افسوس ہے مجھے, شدید افسوس. تو بگٹی صاحب والے کیس پر دیکھیں نا پھر بگٹی بھائی جان, کوئی 3 نومبر 2007 جب آپ نے اس ملک کے آئین پر ہتھوڑا چلایا, اس کی کوئی ندامت؟ بھائی جان کوئی اچھی بات کریں, کوئی خوبصورت بات کریں. خوبصورت کی ہوں فلم لا دی تیرے سامنے. پھر تیرے سامنے یار تمہارے کلاس فیلو ہے وہ. اصل جی سانو تربیت یہ آئی بھی اوے کر کے بلاؤنا, جی کر کے بلایا تو تانوں پیڑیاں. اچھا سر یہ بتائیے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے دور میں پاکستان ڈکٹیٹرز افورڈ ہی نہیں کر سکتا, کوئی تالے آزما آ نہیں سکتا یہاں پہ؟ ڈکٹیٹرز کو ہونا بھی نہیں چاہیے. انفارچونیٹلی آپ کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا رہا, اور جمہوریت کی آواز آپ کے ملک میں صرف ایک میں ہوں.
जो आप जमहूरियत की आवाज उठाएगा। सीरियस बात का जवाब सीरियसली दें तो प्लीज। मैं क्या इधर लतीफे सुना रहा हूँ? ये लतीफा नहीं तो और क्या है, जमहूरियत का आइकॉन बने हुए हैं। आपने लतीफे सुने ही नहीं, मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ, बड़ा जबरदस्त, तो बड़ा मजे का लतीफा। नहीं हमने नहीं सुना। ना 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 ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਮਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰ। ਅਗਲੇ 7 ਵਜੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਘੜੀ ਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। अच्छा पहले सुने जी, लानत भेजे इस पे। आप लतीफा एक सुने, एक पुलिस वाला होता है, शहद की मक्खी के मुंह वाला होता है, बारीक, बिल्कुल बारीक, बीमार तेलियर जिस तरह नहीं होता, शक्ल ही से बगैरत लग रहा होता है। अब उस बात सुनाना, मेरी हरकत नहीं दसनी। ये बात हम आपस में कर रहे हैं, क्या हो गया? थोड़ी देर मैं गुजारिश ये कर रहा था कि फ्यूचर में अब कोई गुंजाइश नहीं है ताले आजमाओं की। पूरी दुनिया में एक एक जगह पर लोग बड़े परेशान है, इस पर रिसर्चेस हो रही हैं। पाब्लो नरोदा की डेड बॉडी निकाल कर एक्सह्यूम की है उन्होंने, चेक करने के लिए क्या पिनोशे ने उसको मारा था या तबई मौत मरा था। आपके मामले में भी कम से कम 25-30 ऐसे केसेस जरूर हैं जो अनर्थ होंगे, डेड बॉडीज एक्सह्यूम होंगी, जिस पर लोग चेक करेंगे कि वो तबई मौत मरे या आपके गुमाश्तों ने उन्हें मारा था। अच्छा तुसी गल कर रहे हो हकीम साहब रोन लगे। यार 1 मिनट में नमाज पढ़ के आया, इकट्ठी पढ़ांगे, बाकी पढ़ के आया मैं। क्या चीजें मुझे हिलने भी नहीं दे रहा यहाँ से ही। अब आप देखें सर, आप जाने और ये जाने, ये हुकूमत ने आपको तैनात किया। मेरी वर्दी लथ जानी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ अच्छा जी, मैं ऑडियंस से सवाल लेने लगा। हाँ जी, लीजिए। वर्दी लद गई, उसको पाउन लिए कपड़ा भी और कोई नहीं। और वर्दी तो बगैर इतना बुरा लगता है ना। जी जनाब। जनरल मुशर्रफ साहब, हाउस अरेस्ट में कुछ पता चला कैसी बिकती है? हाँ जी, किस भाव बिकती है जनाब? वो पूछ रहे हैं कैसी बिकती, मैं चरस बेचता हूँ। वैसे इनकी बजला संजी, इनकी शार्प वेटेडनेस पे कोई फर्क नहीं, बल्कि इनके वकील कसूरी साहब कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, शायरी फरमा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, गाने सुना रहे हैं। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ, मैं 20 रुपये टिकट लाती कि 20 रुपए में मुशर्रफ देखो, रोता देखो, गाता देखो और कुत्ते नलाता देखो। अच्छा, आपके अपने कुत्ते हैं? टू मच यार। सर, अपना कुत्ता नहलाने में कोई मुशर्रफ ना हुआ, 2 दाढ़ वाला बच्चा हो गया। फिक्र करें उस वक्त की, तो फिर देखना कोई डराने वाली बात है, अच्छी बात तो करनी ही नहीं है ना। अगर ट्रायल हो गया, अगर ट्रायल हो गया, ट्रायल हो गया और तैयारा आपको लेने ना आया, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। अच्छा वैसे सर, ये बंदा चुनकर आप पर लगाया गया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरा ख्याल है ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। और मैं भी कहता हूँ यार, एक ही बार सजा हो, इस बगैरत से तो जान छूटे मेरी। सर, आर्टिकल 6 की वायलेशन की सबसे पहली सजा यही है। ये सजा नहीं, ये अजियत है, ये मेंटल टॉर्चर है, ज़हनी तशद्दुद है, ये मुझे ज़हनी मरीज बनाने की साजिश है। 8.5 साल आपने इस बदनसीब कौम को इस ज़हनी अजियत में मुब्तला रखा, आपसे भी तो पूछना बनता है कि नहीं? मेरे खुदाया यार, आप भी बस बहुत डराते हैं, बहुत डरा। आप एक काम की, आप बच्चों को ना डरावनी कहानियां सुनाया करें, वो सुनाया करें, भूतनियों जिनों के किस्से सुनाया करें, ये कहा करें अपने अमाल ठीक करो। बच्चों को नहीं, डिक्टेटरों को यूं कहिए। डिक्टेटरों का माशाल्लाह देखें। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟੋ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। तो नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।